Millones de personas cuentan mentiras y te engañan sobre Israel y Hamás. Pero la verdad tiene una sola cara. ¿Estás dispuesto a mirarla de frente? Mira este video. We have two people groups living in the area. We have Jews and we have Arabs. Jews and Arabs. So just think about that. Who are the indigenous people? Because the world is trying to portray a completely different picture. But if you just think about this, Arabs, where do they come from? Arabia. You see that on the picture there. They come from the area of Arabia. But Jews, they come from Judea, which is part of Israel. So the very name reveal who the people that are indigenous to the land really are. It's their land. Arabs have come from another part of the world, they are not originally from Israel. Listen to this quote here. It's quite amazing. This is one of Hamas spokespeople who said on Egyptian television in 2012. I have to turn around in order to read this. Praise Allah, all of us have Arab roots, and every Palestinian in the Gaza Strip and throughout Palestine can prove his Arab roots. Whether from Saudi Arabia, Yemen, or anywhere else, half of the Palestinians are Egyptians, and the other half are Saudis. Wait with that slide a little bit. Just look at that quote. You see, sometimes they tell the truth. And the reason why this spokesperson for Hamas is saying this on Egyptian television at this time was because he was upset that the Arabs don't support the so-called Palestinians. And he explaining to them, we are all Arabs. We come from either Saudi Arabia or Egypt. Why don't you support us? Okay. Let's look at another thing. If you go next slide here, you will see where when you start to dig into the ground, you will not find Palestinian artifacts. You will find Jewish artifacts. This is a clay seal, 2,500, 600 years old, that it was found in Jerusalem, in the part that is called the City of David. The name in ancient Hebrew script here is found in Jeremiah chapter 38 and verse 1. It's, let's see here what it says. It's Yuchal, the son of Shlemiah. And in that same verse, you have another man with a name that has also been found on a clay seal in the same place. This is just one little example. The Jewish people have a written history for 4,000 years, recorded history for 4,000 years in the land of Israel. Whose land is it? And now they have been away from the land for almost 2,000 years until our day. But during those 2,000 years, the Jewish people prayed at least 3 times every day that God would bring them back again to their own land. For 2,000 years, at least 3 times. In fact, after every meal that they eat, they pray for God to restore them back to the land of Israel. So I don't think there is any people group in the whole world that has such a strong attachment to a piece of land as the Jewish people have had for 4,000 years to their own land, Israel. Let's go to the next slide here. So in 1920, I'm going to give you some history here that is important. In 1920, after World War I, the leading powers of the world met in San Remo in Italy to decide what to do with the Turkish Ottoman Empire that had lost the war in the World War I. So
the area including the land of Israel. And by the way, in the New Testament, the land is called not Palestine, it's called Israel. You can read that in Matthew chapter 2 when the angel told Joseph, go back to the land of Israel. So that's the New Testament name of the land. Palestine is something different. I'm coming to that in a moment. But so they met to decide what to do with the Turkish Ottoman Empire that had ruled over Israel and the Middle East for 400 years. So they gave parts of the land to the Arabs, but the British part of Palestine that was given to the British after the war, they recognized the Jewish people's historic right to re-establish their ancient homeland in Palestine. So that is a decision that was made in 1920. To the Arabs, they gave Iraq, they gave Syria, they gave Lebanon, but Palestine, that the area was called at that time, it was given, not just given to the Jewish people like saying, okay, where shall we find a place for the Jews to have their own land? They recognize that the Jewish people have an ancient history and therefore in the land, and therefore a right to establish their homeland there. So this decision was later ratified by the former UN, which was before World War II, called the League of Nations. In 1922, the League of Nations ratified or confirmed the decision in San Remo and gave the authority to the British Empire to implement that decision, to help the Jewish people restore their homeland in Palestine. That means that to this very day, this is founded in international law. But we have a war about the truth. So today, the governments of the world are trying to turn this upside down. But the decision that was ratified by the League of Nations in 1922 to give Palestine to the Jewish people as their ancient homeland, to restore their homeland again there, it is something that is still valid in international law. Because the UN, we're coming to the UN now after World War II, when they were established in 1945, I have something written here concerning 1947, but when they were established in 1945, they adopted all the decisions that had been made by the League of Nations. And one of those decisions was to the right of the Jewish people to a homeland in Palestine. Are you following me? You're not going to sleep? Good. So this is a great, very, very important. However, after the decision was made in 1922 by the League of Nations, certain Arabs, because of the religion of Islam, started to rebel against that decision. Because, why? Because according to Islam, land that has once been ruled by Islam can never be given back to any other people. In Islamic religion, you cannot accept Jewish sovereignty in any piece of land in the Middle East that has been ruled by Islam. That is the basic root of this conflict. Not all Arabs accept that, and not all Muslims either accept that, but according to Islam, if you really want to be faithful to the Quran and to Islam, it is impossible to accept Jewish sovereignty in any part of the Middle East because it has once been ruled by Islam. This is the foundation to really the root to the conflict that we have and the wars
that seem impossible to solve. One of the reasons that they seem to be impossible to solve it is because they refuse to accept the facts. And if you cannot accept the truth, you cannot come up with a solution that will really be a solution. But let's go back to that picture again. So in 1947, it was decided against the decision, both in San Remo and the League of Nations, to divide what was then left of Palestine that had once been given to the Jewish people in San Remo in 1920, which was only 20%, because 80% was given right after that to the Jordan, Kingdom of Jordan. So 20% was left. The Arabs were not satisfied. Why were they not satisfied? Because they will not be satisfied with anything until what you hear today on the streets all over the world, from the river to the sea, Palestine shall be free. That is Islamic ideology. You cannot accept Israel as a nation, period. So, but they decided to divide the land, and the reason I want to emphasize this decision on November 29, 1947, in the General Assembly of the UN, is because they decided to divide the land into a Jewish and an Arab state. Where is Palestine in this? Palestine, the Palestinian people, did not exist when that decision was made. An Arab Palestinian people did not exist in 1947. We have been sold a lie. And I'm going to quote Arab leaders to show you and prove that to you. Let's go to the next slide. In 1937, the British, before World War II, tried to solve the conflict between the Jews and the Arabs by dividing the land already then, in 1937. And here is a quote by an Arab leader before the British Peel Commission in 1937. "There is no such country as Palestine. Palestine is the term the Zionists invented. Palestine is alien to us." Quote by Avni Abdul Hadi in 1937, an Arab leader. Palestine has nothing to do with ours. You see, even the word Palestine is not Arabic, because Arabs cannot pronounce P. It doesn't come, it's not an Arab name. Next quote. Very important. PLO, Palestine Liberation Organization, that eventually became Palestine Authority today, their military spokesperson or leader for their military operations, Suhair Hussein, said in an interview in 1977, listen to this, "The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity. Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people. It's an invented people. And this lie has been sold to the whole world. Every government in the world today, they have bought this lie. Since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct Palestinian people in order to oppose Zionism, in other words, to oppose the Jewish national movement to be restored in their homeland. For tactical reasons, Jordan, which is a sovereign state with defined borders, cannot raise claims to Haifa and Jaffa, while as a Palestinian, I can undoubtedly demand both Haifa, Jaffa, Beersheba, and Jerusalem. That's what they came up with, this idea about Palestinian people, in order to rob the Jewish people of their God-given right, their historic right to their own land. Next quote.
This is King Hussein of Jordan. He said in 1987, the appearance of the Palestinian national personality comes as an answer to Israel's claim that Palestine is Jewish. I want to read this to you. One can read thousands of Arabic books and newspapers written before 1964 without finding anything about an Arabic or Muslim Palestinian state or a reference to Arabs as uniquely Palestinian. There has never in all of history of mankind, before the Jewish immigration began, existed any Palestinian king, sultan, monarch, or no Palestinian capital in Jerusalem, ever. No Palestinian poet, writer, or intellectual who promoted a specific Palestinian culture, and there has never existed any Palestinian language. Golda Meir, who became the prime minister of Israel, she said, I am a Palestinian. From 1921 to 1948, I carried a Palestinian passport. There existed nothing in the area such as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs, period. Go to the next slide. This is an Arab Knesset member who said in 1994, he is now, he doesn't live in Israel anymore. He is sought for treason by the state of Israel. I think there is an Arab nation. I don't think there is a Palestinian nation. I think it's a colonialist invention. Aha. When were there any Palestinians? Next slide. Now you have the final quote by an Arab leader. The Palestinian people have no national identity. I, Yasser Arafat, man of destiny, will give them that identity through conflict with Israel. The founder of the Palestinian Liberation Organization, Yasser Arafat, or he was one of the founders in 1964. This is what he said several times in his authorized biography. So I want to say this. We can go to the next slide, maybe. While you look at that, listen to this. In 1948, Palestine meant a homeland for the Jews. The Arabs eventually took over the name of Palestine, made it their own, and successfully sold their invented story to an ignorant world in order to get their sympathy. But it's a false sympathy. Why? Because the Arabs already have 22 states. You see the Arab states here on this map. These are the 22 Arabic states. They have already 22. And Israel is so small you cannot see, you cannot discover Israel on the map. But that's too much for Muslims. If you want to be a Muslim and truly believe in the Islamic religion, a Jewish state cannot exist. That's why they have invented a Palestinian people. En la siguiente sección del programa, podrán observar que aprenden los niños palestinos. الوجبات الأمريكية موجودة في الأسواق، بتنباع في الأسواق. في معاها الهيتر هذا اللي بيسخن الوجبة الرئيسية. تعال نشوفوا أطفالنا إيش بده يعمل في الهيتر هذا. هشوف إيش بدك تعمل. هذه إيش بتكون جواه؟ هذه هي. نحطها قد بحط هنا. تاني. يلا. قد بس بتحط عليها مية؟ خلص. بس هالقد؟ فكرة منيح. استنى خليها تحمى ولا لا؟ كده بتفقع. شو ده شلوطه؟ شو ده شلوطه؟ ايش يا عم لعبنا؟ هذه هي ألعاب أطفالنا. يلا تزبط.
Imagina un mundo donde las principales potencias no son los Estados Unidos, el Reino Unido, ni los países de la Unión Europea, sino estos países. Un mundo en donde en lugar de educación, desarrollo, tecnología, prosperidad y libertad, se promuevan organizaciones que destruyen todo el progreso que hemos conseguido durante los años. Imagina que debajo de tu casa hay una sede de ISIS. Imagina que al lado de la escuela de tu hijo hay oficinas de Al Qaeda y que más adelante en la calle haya banderas de los talibanes colgadas en los postes. Déjame decirte algo, esto ya está sucediendo. Células de organizaciones terroristas están surgiendo en todo el mundo y esto es solo el comienzo. ¿Nunca te has preguntado cómo todas estas organizaciones terroristas logran subsistir? ¿Quién los financia? ¿Quién está a favor de ellos? ¿Y cómo es que cada vez son más grandes? Nunca he investigado este tema, pero siento que ahora es el mejor momento para hacerlo. Para eso, como ciudadano de Israel, me voy a enfocar en una organización terrorista que está muy cerca de mi casa, Hamás. Protests inside Harvard Yard attracted over 250 supporters of Palestine. Repentinamente, el mundo se llenó de protestas pro-Palestina y pro-Hamás debido al conflicto entre Israel y Hamás. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos, los manifestantes ni siquiera comprenden las consignas que gritan y, ciertamente, no comprenden quiénes están detrás de Hamás. Hamas is not a terrorist group. Everything that they do is justified. And there were children murdered, there were babies beheaded, including what happened last week. Every single thing they have done is justified. Pero, ¿qué es Hamás? Mira este mapa. Estos son los países que definen a Hamás como una organización terrorista. Y estos son los países que lo consideran un movimiento político legítimo. Esta persona, llamada Ahmed Yassin, y esta, llamada Abdelaziz al-Rantisi, fueron los principales fundadores de Hamás. Yassin decía cosas como estas: somos un pueblo que no teme a la muerte, y cuando uno de nosotros muere, es como un día de bodas para él. Quien es mártir alcanza un nivel espiritual muy elevado, y así su muerte es como una celebración. Hamás fue establecida con la idea de que no hay una solución diplomática para el conflicto con Israel. De hecho, Hamás, al ser establecido, escribió una carta fundacional en la que abiertamente dicen: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Si hay algo que demuestra la carta fundacional de Hamás, es que el conflicto es religioso. En Occidente las personas están educadas con valores que sugieren que el conflicto es por temas materiales, como por ejemplo el petróleo, el agua o las tierras. Pero lo cierto es que es una visión errónea y hasta incluso inocente para entender lo que sucede en Medio Oriente. El conflicto es religioso y es algo que Hamás mismo lo dice. Esto resulta muy difícil de entender en Occidente, pero estas son las bases de las disputas en estas tierras. الإسلام بحث على أن نجاهد من أجل الوطن ومن أجل الله وأنا جاهز بإذن الله لأي يقوم بهذا العمل الاستشهادي. زي أبوه. وكلنا بنتمنى الشهادة وكلنا إن شاء الله في سبيل الله. أنا في طريق الجهاد زي بابا. La carta fundacional de Hamás no ha cambiado con el tiempo, pero sus líderes sí. Él es Sinwar, el actual líder de Hamás, que ocupa el cargo desde el 2017. Sinwar, en 1988, planeó el secuestro y el asesinato de 2 israelíes,
Por eso fue detenido y encarcelado en una prisión en Israel. Estando en la cárcel en Israel, mientras cumplía su condena, fue operado por médicos israelíes para extirpar un tumor en su cerebro y salvarle la vida. Más tarde, Sinwar fue liberado en el famoso intercambio de prisioneros de Gilad Shalit en el 2011, y así regresó a Gaza, en donde fue recibido como un héroe. Y luego está este hombre, Ismail Haniyeh, otra persona clave de Hamás. Esto probablemente no te lo contarán en las noticias, pero vale la pena saberlo. Mientras Haniyeh dice abiertamente que quiere destruir el Estado de Israel, 3 de sus hermanas viven en Israel y tienen ciudadanía israelí. Asimismo, mientras él controla a la población que vive en Gaza, ¿sabes dónde vive? Haniyeh lleva una vida muy cómoda en Qatar. Sí, vive en Qatar. Hamás es una organización terrorista muy rica. Según la revista Forbes, en 2022, Hamás es considerada la 5ª organización terrorista más rica del mundo, con ingresos de $500 millones. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde viene el dinero? La respuesta son las donaciones. Australians have been donating tens of thousands of dollars to a hardline Islamic terror group. Ahora bien, 2005 es un año clave para entender la historia de Hamás. En 2005, Israel se retiró por completo de la Franja de Gaza. Today the government decided to relocate all Israeli settlements in the Gaza Strip. Un año más tarde, en el 2006, Hamás tomó el control cuando ganó las elecciones en Gaza. Hoy en día, muchos creen que Hamás está únicamente en Gaza, pero lo cierto es que también tienen una fuerte presencia en Judea y Samaria, y su presencia está creciendo cada vez más. Luego de que Hamás ganara las elecciones en Gaza, la Unión Europea, junto con la ONU y los Estados Unidos, establecieron 3 condiciones para que Hamás reciba fondos de donantes internacionales. Las condiciones eran las siguientes. 1. Reconocimiento de Israel. 2. Renuncia al terrorismo. Y 3. Reconocimiento de los acuerdos de Oslo. Y adivinen qué, Hamás dijo no, y así se negó a cumplir con estas condiciones. De hecho, líderes de Hamás, como Haniyeh, han dicho cosas como esta en muchísimas ocasiones. Te digo con toda honestidad, no reconoceremos a Israel, no reconoceremos a Israel, no reconoceremos a Israel. Y esto lo dijo exactamente un 7 de octubre, pero en el año 2006. Ahora bien, en teoría se detuvo el flujo de dinero, pero el financiamiento a Hamás continúa llegando en grandes cantidades hasta el día de hoy, convirtiéndola en una organización multimillonaria. Pero, ¿por qué hay estados y organizaciones que apoyan a Hamás? ¿Cuál es su objetivo? Irán, conocido por su hostilidad hacia los Estados Unidos y hacia Israel, es uno de los socios directos de Hamás. Irán busca expandir el Islam radical en Medio Oriente y ve a Israel como un obstáculo para lograrlo. Líderes de Hamás dicen abiertamente que su relación con Irán es fantástica. Irán apoya a distintas organizaciones terroristas como Hamás con el objetivo de destruir al Estado de Israel. En la carta fundacional de Hamás está escrito explícitamente con estas palabras: no existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte la yihad en la obligación individual de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la bandera del Islam. ¿Se entendió? ¿No? Ahora bien, ¿cómo hace Hamás para materializar lo que escribió en su carta fundacional?
الدرب. نسأل الله تعالى أن نكون على هذا الدرب ونسأل الله العلي العظيم أن يكون الملتقى الجنة. Desde su ascenso en 2006, Hamás ha utilizado diversas tácticas para lograr su objetivo de destruir Israel. Una de esas tácticas fue la construcción de túneles. Hamás ha construido una extensa red de túneles debajo de Gaza. Estos túneles han sido una herramienta crucial en sus actividades terroristas. Hamás utiliza los túneles para eludir los controles fronterizos, transportar armas, municiones y materiales destinados a la construcción de misiles, e incluso para lanzarlo desde allí. También han servido como rutas para infiltraciones terroristas. De hecho, antes del 7 de octubre, Hamás ya había realizado ataques terroristas infiltrándose a Israel a través de estos túneles. Otra herramienta que utiliza Hamás es la propaganda y el adoctrinamiento. La ideología de Hamás está presente en cada etapa de la vida de las personas en Gaza. Por ejemplo, una de las estrategias que utilizan para adoctrinar a los jóvenes es la utilización de los campamentos de verano, en donde los niños y adolescentes son expuestos a ideologías radicales, anti-israelíes y antioccidentales. إجازة في مخيمات طلائع التحرير لكي أكمل مسيرة أبي الشهيد القائد وليد شمال أبو بلال وكي نقوي عزيمتنا. انطلقنا من هذا المخيم لغرس مفهوم الثقة بالله تبارك وتعالى من المناورة واحتلال الموقع وتدمير الموقع ويحاكي أيضا خطف. Desde pequeños, Hamás les inculca la creencia de que están inmersos en una guerra santa, en donde la lucha armada se presenta como un deber religioso. Se les enseña que los judíos y los cristianos son infieles y que por eso deben ser matados. Así, luego de años y años de adoctrinamiento, hemos llegado a los trágicos sucesos del 7 de octubre. El 7 de octubre, el mundo vio el verdadero rostro de Hamás. Los terroristas lanzaron un ataque coordinado, invadieron Israel, matando y secuestrando gente indiscriminadamente. Pero luego de ver todos estos horrores, ¿cómo puede ser que haya personas en Occidente que estén a favor de Hamás? La cara de la verdad es una sola. De vos depende elegir si los querés lejos o en la puerta de tu casa. Gracias por Versión Latino. No olvides dejarnos tu like. Si no querés perderte ninguna edición, adherite a nuestro canal. Por favor no te olvides de compartir este video. Gracias.